Sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život srpskog seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete da odete ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepše od Pariza. Ja sam Bojan Milanović, dobro nam došli na Ekofarmu Milanović. Dobar dan, dragi gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Lepše od Pariza. Danas vas vodimo u Ekofarmu Milanović, idealno mesto za sve koji žele da odmor provedu daleko od gradske buke, prošetaju po netaknutoj prirodi i uživaju u tradicionalnoj hrani koja je kao kod baki na selu. Ekofarma Milanović savršena je i za avanturiste, koji prirodne lepote Srbije žele da otkriju vozeći bicikl, džip ili paragliding. U blizini imanja nalaze se brojne kulturne, istorijske i prirodne znamenitosti, poput Krupaljskog vrela ili Gospodarevog kamena, s kojeg je, prema legendi, despot Stefan Lazarević posmatrao svoju vojsku. Put do Ekofarme Milanović vodi preko Despotovca, od kojeg je udaljena 18 km. Ova prirodna oaza skrivena je na istoku Srbije, u selu Lipovica. Novosađani koji žele da pobegnu od užurbanog gradskog života moraju da prevale put od 240 km, dok je Beograđanima i Nišlijama farma malo bliža, na 140 km. Da biste došli do nje, potrebno je da se isključite na autoputu za Markovac, a potom pratite putokaze za Resavsku pećinu i manastir Manasiju. U rudniku Vodna treba da skrenete levo, preko mosta na reci Resavi i pratite put za Krepoljin. Tada ćete već primetiti da putokazi sa prezimenom domaćinstva Milanović postaju sve učestaliji, a onda ćete na jednom brdašcetu u Lipovici, okruženom sa severne strane hrastovom šumom, naići i na samu farmu. Ekofarma Milanović je aktivno seosko domaćinstvo koje se bavi proizvodnjom hrane, ali se bavi i uslugom turizma. To jest, znači, mi na našem imanju nudimo gostima smeštaj i nudimo dosta pratećih aktivnosti kao što su paragliding, jahanje konja, vožnja džipovima, imamo izmarkirane pešačke staze, tu su neke ekskurzije džipovima po kraju, posebno do onih delova naše kraja do kojih običan gost ne može da dođe svojim putničkim autom. Pre svega, naš kraj je jako bogat, znači gosti kod nas mogu da provedu svoj odmor i aktivno i pasivno, znači mogu da budu non stop na farmi, da uživaju onome što mi nudimo, od hrane do pratećih sadržaja, ali mogu i da svoj odmor provedu aktivno, tako što će da obilaze nešto u našem kraju. A u blizini se nalaze brojni istorijski spomenici i dragulji prirode. Od istorijskih spomenika u blizini je manastir Manasija, kao najznačajniji. Tu je i manastir Gornjak, manastir Ravanica, manastir Svetog Sisoja. U Gornjačkoj klisuri je crkva Šupljaje, zadužbina kneginje Milice. Kada su u pitanju prirodni spomenici, tu je Resavska pećina, koja je prva otvorena za posetioce u Srbiji, vodopad Veliki Buk, vodopad Veliko Prskalo i Beljanica.
Glavne odlike gastroturizma na ekofarmi Milanović su bogata trpeza, zdrava hrana, homoljsko pivo i domaća rakija. Ekofarma i ekoturizam pre svega podrazumevaju proizvodnje zdrave hrane koja se nudi kroz naše domaćinstvo, jer naša bašta je iz organske proizvodnje. Kao što može da se primeti, naša kuća je izolovana, znači nije blizu nekih velikih gradova, blizu nam je šuma, tu je dostupan je mir, čist vazduh. U bašti Milanovići uzgajaju voće i povrće, poput paradajza, paprike, blitve i krompira. Sva hrana koju proizvedu je organska, a jedan od njihovih najpoznatijih specijaliteta je mangulica. Ipak, domaćica Jasmina odlučila je da spremi pasulj sa slaninom, koji se kuva u zemljanom loncu. Pasulj, recimo, on se kuva jedno 3 do 4 sata ovako pored vatre ili na žaru, blagom žaru. Stavi se pasulj, paprika, šargarepa, luk, preprži se dimljena slaninica, ubaci se, posluži kao zaprškica, malo aleve paprike i to time zapržimo taj pasulj u loncu i krčka se još neko vreme, sklonimo ga i sladimo se. U Jasmininoj hrani gosti najviše vole da uživaju u dvorištu farme ili u Letnjekovcu uz pogled na netaknutu prirodu. Za doručak je potrebno izdvojiti 400 dinara, a za ručak i večeru po 800. Većina posetilaca najčešće domaćici prepusti da izabere šta da im se spremi. I uvek, kaže ona, budu zadovoljni. Ljudi moji, kakav pasulj! Naši specijaliteti su domaća kuhinja. Meso ispod sača, jagnjetina, mangulica, takođe čorbice, kuvani kupus, pasulj, sarma, punjena paprika. To je nešto što se nekad jelo kod baka i kod tetaka na selu, eto tako kod nas. Jasmininim specijalitetima je teško odoleti, pa se veliki broj gostiju kući vrati sa viškom kilograma. Iako ona voli da sprema različite vrste mesa, nadaleko je čuvena njena mangulica. U narodu se meso od mangulice smatra zdravijim od mesa drugih rasa svinja, jer navodno ne sadrži loš holesterol. Mangulica se služi sveža ili u vidu mesnih proizvoda, poput slanine, suvog mesa ili kobasica. Mangulica je posebna vrsta svinja. Ona je prilično, onako kako da kažem, masna. Ima više slanine nego mesa. Ali ta slanina nije otužna, lepa je. I mora da se obradi, da bude ili reš, ili prodimljena. Ima više načina kako da se obradi da bude ukusna i prijatna za jelo. Inače, svi je vole. Niko do sad nije imao na mangulicu kao na meso, zato što je kao mrsna, nije imao primedbi. Jako je ukusna. U bogatom meniju lako će se naći obrok čak i za one koji su izbacili meso ili mlečne proizvode iz ishrane. Ako ste vegan, vegetarijanac ili držite dijetu, možete probati pohovane šampinjone, bareno povrće ili boraniju. A ljubitelji slatkiša na raspolaganju imaju palačinke, domaći voćni kolač i pitu sa jabukama. Ljubav prirode, ljubav moja koju spremam u svakoj hrani, sve to su glavni začini. U bašti na farmi može se naći skoro sve što je neophodno za pripremanje obroka. Skoro sve, ali ne i kravlji sir, pošto se krave ne gaje na farmi. Ipak Milanovići imaju rođake i prijatelje u selu, kod kojih uvek mogu da zakucaju na vrata kad im zafali neka namirnica. Svu hranu koju koristimo za spremanje naših specijaliteta je iz domaće proizvodnje. Gajimo i mi povrće na farmi. Ono što zafali i što nedostaje tu na farmi, mi uzimamo od naših meštana, naših rođaka, prijatelja koji gaje domaće, fenomenalnog je ukusa, sve što se gaji na taj poseban starinski način, jednostavan način. Naš razgovor sa Jasminom prekinula je njena 14-godišnja ćerka Sofija, koji je miris pasulja namamio u kuhinju.
Sofija kaže da je se sviđa život na selu, jer stalno upoznaje nove ljude. Družimo se i stičemo nove prijateljstva. Ne bih hvala da idem u neki veći grad jer ovdje je mir. Ona je jedna od 3 dece koje Bojan i Jasmina imaju. Ja i supruga smo se upoznali u njenom selu, to je Kočno selo kod Jagodine. Naš zajednički drug nas je upoznao. U braku smo 25 godina. Imamo 3 dece, imamo sinove blizance koji imaju 23 godine i imamo ćeru koja ima 14. Mnogi će posle obilnog obroka otići da dremnu, a za one koji nisu ljubitelji izležavanja punog stomaka i vole da iskoriste dan, Milanović će organizovati vožnju biciklom, džipom ili paragliding. Najveći broj gostiju im ipak najčešće traži da im samo osedlaju konja. Mi ovde na imanju imamo 2 konja, to je kobilu koja se zove Ceca i ovog mužeka koji se zove Čajetin ili kako su ga skraćeno zvali Čaki. Ovo su engleski konji, on je galoper, a on je kasač. Oba 2 konja su prošla kompletnu dresuru profesionalnu i plus su non stop sa ljudima i vrlo su druželjubivi. Ukoliko do sada niste jahali konja, Ekofarma Milanović je pravo mesto da se oprobate u toj veštini, pre svega zbog mesta u kom se nalazi. Lipovice, kao što može da se primeti, razuđeno selo. Mi ovdje imamo veliko prostranstvo i na samoj farmi, ali i naša okolina je takva. Imamo dosta staza nekih po kojima može da se jaše, ali imamo i dosta i ovih livada, proplanaka gdje također možete kako lepo da se dožive trenuci jahanja. Vrlo često je odluka da neko dođe ovde su upravo baš konji. Deca ipak više vole da im priđu, da ih pomaze, ali vole i da ih jašu. Jahanje konja, vožnja bicikla i ture džipom u rastojanju od 5 km dobijaju se gratis, uz plaćanje smeštaja. Za odlazak do neke dalje destinacije, džip tura plaća se od 2000 do 18.000 dinara po vozilu, u zavisnosti od kilometraže, kako bi organizovala što kvalitetnije i raznovrsnije ekskurzije. Ekofarma Milanović sarađuje sa džip klubom Resava 4x4. Džipom je moguće obići mesta udaljena i do 120 km zahvaljujući izuzetno razgranatoj mreži seoskih puteva. Miloš Milosavljević iz džip kluba Resava 4x4 kaže da njegovo udruženje uspešno sarađuje sa Ekofarmom Milanović već 10 godina. Lipovica je jako razgranata i povezana okolina, povezana tih šumskih savskih puteva. Najlepše je vidjeti po meni vodopad Prskalo, vrh Beljanice, Veliki Buk, isto vodopad. Ture su komercijalne i zavisi od kilometraže koja je cena. Do 5 km je gratis vožnja, posle zavisi od destinacije, do destinacije, od daljine destinacije. Naša ekipa odlučila je da se džipom provoza do Gospodarevog kamena. Tamo smo, preko puta Beljanice i Homolja, zatekli jedan od najlepših vidikovaca u Srbiji. Prema legendi, despot Stefan Lazarević upravo je s tog kamena posmatrao vežbe konjanika u dolini. Tuda prolazi i put koji povezuje Homolje sa Gornjom Resavom i 2 zadužbine Lazarevića, manastir Manasiju i manastir Gornjak. Kamen je omiljeno mesto naših gostiju i uglavnom odavde svako ponese prelepe utiske, osim onih koji se malo boje visine. Inače je omiljeno mesto i ovde ljudi dugo se zadrže kada dođemo. Pre svega izazov je da se popne ovde, na samom kamenu, jer tek kad si na kamenu shvatite značaj reči Gospodarev kamen. Posle toga sedi se ovde, zavisi od toga ako je previše sunca, onda se ljudi sklone ovde malo u hladovini i onda uživaju. Ukoliko želite više da saznate o životu despota Stefana Lazarevića, njegova zadužbina, manastir Manasija, udaljena je samo 15 km od Ekofarme Milanović. Manastir je dobio ime po despotu Stefanu Lazareviću, koji se zbog svoje mudrosti upoređuje sa starozavjetnim carem Manasijem.
Poseban značaj ovog srednjovekovnog manastira ima njegovo utvrđenje sa 11 visokih pravougolnih kula, povezanih bedemima od kojih se posebno ističe Despotova kula. U Resavskoj školi, koja je osnovana ubrzo po podizanju manastira u prvoj polovini 15. veka, okupljali su se učeni monasi, pisci, prevodioci, književnici i prepisivači, koji su ukrašavali rukopise i knjige. I ne samo da je bio pokrovitelj umetnosti i kulture. Despot Stefan bio je i pisac, čije je najpoznatije delo Slovoljubve. Važio je i za jednog od najboljih vitezova i vojskovođa, zbog čega se svakog leta u okviru kompleksa manastira održavaju međunarodne viteške igre. Džipom smo potom otišli do podnožja planine Beljanice, gde je u dolini Krupajske reke ušuškano Krupajsko vrelo. Vrelo se nalazi na nadmorskoj visini od 220 metara i spada u grupu kraških vrela. Posetioce često hipnotiše njegova voda tirkizne boje, okružena šumom, puzavicama i granjem. A izgleda da je njegova priroda podjednako fascinantna i ispod površine. Kada su se jednom prilikom ronioci spustili na 123 metara dubine, pronašli su čitav lavirint podzemnih kanala. Tu činjenicu neki povezuju sa legendom da je u Homoljskim planinama skriveno blago. Sviđa mi se ovde, je prelepo na Krupanjskom vrelu, znači ovo što sam video danas je za svaku pohvalu koliko je uređeno. Voda je neverovatna, do sada ovo nisam video. Znači ja isto dolazim iz Sokobanje gde je turizam veoma razvijen, ali ovo tamo u Sokobanji ne može da se vidi. Došao sam sa drugom danas, znači imamo slobodan dan danas i rešili smo da dođemo ovde da vidimo sve čari ovog Krupanjskog vrela. Videli smo na mapi, sviđalo nam se, pa da proverimo da vidimo šta je ovde, koje su to lepote i danas smo stvarno proveli jedan prelep dan, znači to je, stvarno je za svaku pohvalu ovde. U povratku sa Krupajskog vrela otišli smo do Velikog brda, koje je odlično mesto za početnike u paraglajdingu. S njega paraglajderima se pruža pogled na Beljanicu, južni Kučaj, Homoljske planine, Juhor, Jastrebac, a ponekad čak i Kopaonik. Da biste i sami doživjeli ovo neponovljivo iskustvo na sat vremena, treba da izdvojite 50 evra. Iskusni paraglajderi mogu samostalno da lete, dok nesigurniji imaju opciju da lete u tandem varijanti. Ovaj aerosport je nastao u ranim 80. godinama prošlog veka kao praktično rešenje za spuštanje planinara i alpinista sa planinskih vrhova. Ubrzo je postao atraktivan i među drugim ljudima, pa su samo par godina kasnije njegovi ljubitelji počeli da ispituju tehnike za produžetak trajanja leta i smišljaju načine pronalaženja zona toplog vazduha po uzoru na upravljače hangglajderima, to jest zmajevima. Paraglajder je letelica koja se pokreće tako što osoba za koju je pričvršćena hvata zalet trčeći. Izgrađena je od platna, aerodinamičkog je profila i sem gravitacije vetra i upravljačke snage ne koristi nikakvu drugu energiju. Zato paraglajding i spada u ekstremne sportove. Paraglajding u odnosu na druge letelice je to što taj koji počinje da leti može da odabere male visine, znači male padine, gde bukvalno može da bude odvojen 1-2 od zemlje i da oseti kako može da se upravlja, jednostavno da oseti let. A da kad uvežba dovoljno, znači da na startu može da kontroliše glajder, što je takođe jako bitno, i da iskontroliše, da nađe mogućnost da može da sleti kad hoće da odabere mesto u stvari gde želi da sleti, onda možda se povećava visina sa koje može da se leti. Ako se ipak previše plašite visine, to ne znači da vaš odmor na Eko farmi Milanović ne može da bude aktivan.
Svim gostima koji nisu toliki zavisnici od adrenalina, na raspolaganju su staze za bicikliste. A ljubav prema vožnji bicikla u prirodi, koja se na farmi iznajmljuje besplatno, može vam doneti nova prijateljstva. To se upravo desilo Veljku i Đurđini. Upoznali smo se ovde na Eko farmi kod Milanovića. Volimo da dolazimo ovde jer je priroda čist vazduh. Živimo u gradu i tamo nema mesta gde da se voze bicikle. Mi smo ovde razvili prijateljstvo i delimo zajedničku strast prema vožnji bicikli u prirodi. Njegova nova drugarica Đurđina kaže da uživa da vozi bicikl stazama koje prolaze kroz šumu. Na Eko farmi Milanović postoji u stvari staza za bicikliste, za pešačenje. Uglavnom je namenjena za rekreativce. Čist je vazduh, lepa priroda, mir. Tako da volimo da dođemo, da se opustimo, da vozimo bicikl. Staze takođe prolaze i kroz šumu, tako da može da se svašta vidi. Proplanci su prelepi, vidikovac takođe. Prelepo je zaista. Porodica Milanović generacijama unazad, od 1836. godine, živi na ovim prostorima. Turizmom se, međutim, bave tek 10 godina. Eko farma Milanović planira proširenje. Proširenje je prosto neophodno da bi mogli da se naprave bolje ekonomski rezultati i da cela priča ima bolju dugoročnu osnovu. U ovom momentu imamo neke druge prioritete, znači radimo još uvijek na uređenju imanja, pošto samo imanje nije od početka bilo namenjeno za ovu vrstu delatnosti, ali polako slažemo kockicu po kockicu. Planiramo, pošto ovdje imamo prostor oko 4 hektara, planiramo da napravimo neke kućice koje neće da budu grupisane ovde blizu dvorišta, nego da budu raspoređene na imanju. To nam je plan. Čini se da će im novi objekti i biti potrebni, jer iz godine u godinu sve veći broj ljudi dolazi na farmu, posebno stranaca, koji žele da otkriju neke nepoznate destinacije. Na godišnjem nivou Eko farmu Milanović poseti oko 1500 do 2000 ljudi, znači zavisi od godine i vremenskih uslova. Naši gosti dolaze iz svih krajeva Srbije, ali ono što je jako lepo, zadnjih 2-3 godine dolazi nam sve veći broj inostranih gostiju, znači ne samo iz evropskih zemalja, nego iz celog sveta. Stranci su, kaže Bojan, najviše oduševljeni ljubaznošću i gostoprimstvom Srba. Ljudi koji se bave ozbiljno turizmom kažu da je Srbija novo otkrivena destinacija i da inostrani gosti imaju više razloga zašto dolaze ovde. Prvo što je Srbija totalno nepoznata ili prosto poznata na jedan drugačiji način, ne na ovaj način kako bi u stvari trebalo da bude. I ima je ovde zanimljivo sve, znači hrana, ali generalno ono što smo mi mogli da primetimo i neke njihovi utisci su, najjači utisci su oni koji ponesu o ljudima, o samim Srbijom. Nisu samo stranci shvatili da na selu može da bude dobar provod. Farmu sve češće posećuju i mladi u potrazi za aktivnim odmorom. Biznis se razvija, pa Milanovići sarađuju sa lokalnom turističkom organizacijom i lokalnom samoupravom, ali i kolegama koji se bave istim ili sličnim poslom. Trudimo se da jedan drugi podržimo, da naš kraj dobije više na značaju, da veći broj ljudi sazna za to što naš kraj nudi. U zemlji i inostranstvu reklamiraju se preko turističke organizacije Despotovca, koja učestvuje na brojnim sajmovima. Eko farma Milanović je podjednako predstavljena i u zemlji, ali i u inostranstvu, preko naše lokalne turističke organizacije. Odlaskom na sajmovima u inostranstvu, tu budemo prisutni ili mi kao domaćini, to ne samo inostranstvo, nego uopšte na sajmovima u Srbiji, budemo prisutni ili mi kao domaćini, ali svakako ide naš reklamni materijal ali i reklamni materijal koji radi turistička organizacija, znači za ceo kraj. Tu smo svakako i mi. Bojan se nada da će njegova deca nastaviti porodični biznis. Posao kojim se bavimo je jako lep i pruža niz prednosti
kako nama domaćinima, tako i ljudima koji nas okružuju ovdje, našim meštanima. Moja porodica vole svoj posao, naša djeca nama daju maksimalnu podršku i mi iskreno verujemo da će naša djeca da nastave ovo čime se im bavimo, jer samim tim njihovo trenutno angažovanje je potvrda svega toga. U sklopu Ekofarme Milanović nalazi se i Eko Kamp, gde gosti mogu da dovezu svoje prikolice, a mogu i da donesu svoje šatore ili koriste šatore imanja. U okviru kampa imamo mogućnost da odredimo i neke radionice. Gosti mogu da koriste našu hranu iz naše bašte. Imamo mogućnost da gostima pokažemo kako da spreme hranu na otvorenoj vatri. Tako da kamp ima više varijanti kako gosti mogu da provedu svoje vreme kampujući kod nas. Trenutno mi ovde nemamo, recimo, a želimo da imamo, neke drvene kućice koje kasnije planiramo da dodamo ovdje u šumi, pošto imamo ovu šumu ovde, imamo ovaj proplanak ovde iznad i tu nam se pruža mogućnost za svašta nešto, samo sad stvar naše kreativnosti kako ćemo da iskoristimo ceo taj prostor. Gostima su na raspolaganju 2 oblika smeštaja, 3 trokrevetne sobe i 3 četverokrevetna studijska apartmana. Noćenje u sobi košta 1000 dinara, a u studijskom apartmanu 1500 dinara. Ukupan kapacitet je 21 ležaj. Sobe koje mi imamo, znači, su klasika, znači ono sve što treba da sadrži po nekoj kategorizaciji o seoskom turizmu, od naravno ležajeva, pribora za osnovne stvari, za higijenu, za čaše za vodu i tako to. A u studijskim apartmanima je to malo dopunjeno zato što oni imaju plus kao malo čajnu kuhinjicu i tu je razlika između soba i studijskih apartmana. Inače su i sobe i apartmani i kompletno dvorište pokriveno Wi-Fi mrežom, jer se javlja potreba ljudi koji sve češće nam dolaze ljudi iz inostranstva koji prosto žive od interneta, kao što su recimo programeri i tako to, i onda je to bio jedan od uslova da i to imamo. Mada i zbog društvenih mreža, zbog svega ljudi šalju slike i tako to. Upravo je zbog toga, ali i dobre lokacije i brojnih aktivnosti, Ekofarma Milanović pogodna za manje team buildinge. Na farmu često dolaze i porodice sa decom, koje najviše uživaju u druženju s domaćim životinjama i trčkaranju po proplancima. Koliko god se trudili da vidimo sve što možemo na Ekofarmi Milanović, jedan dan nije bio dovoljan. Uz bogat i raznovrstan sadržaj noć je prebrzo pala. Ipak uspeli smo bar na kratko da osetimo dašak odmora u prelepoj prirodi. Uživamo u galopu konja, avanturama džipom i pogledu Svidikovca, koji služi kao poletište za paraglajdere. Ono u čemu smo ipak najviše uživali bili su naši gostoljubivi i druželjubivi domaćini. Doviđenja, srećan vam put i dobro nam došli ponovo. Vidimo se i u sledećoj epizodi emisije Lepše od Pariza.